নিউ ইয়ার 2025 সাল পড়ে গেছে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, जाने से पहले मेरे भाई का समाधान करके जाइए। 2026 शुक्राचार्य का षड्यंत्र সালের सफल জানুয়ারি होगा तो মাসটা এমন হবে। आप संसार से चले गए तो 2024 ডিসেম্বরের हमारे ছিল এমন। परिवार का क्या होगा? ভিডিও শেষ।